बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक एक पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। तकरीबन 1.5 मंथ बैक मैंने लेक्चर दिया था कि मियाँ बीवी में यानी वालदैन में लड़ाइयाँ होती हैं तो उससे बचा कैसे जा सकता है, क्या किया जाए कि जिससे मियाँ बीवी में लड़ाई ना हो। आज का मेरा टॉपिक ये है कि इन लड़ाइयों के बच्चों पर असरात क्या होते हैं। देखिए, ये जो लड़ाइयाँ हैं ये हर घर की कहानी है। शोहर अपने डोमिनेंस के जोम में बीवी से लड़ता है, बीवी अपने हकूक़ के जोम में कहीं कहीं दलाइल की बिना पर, कहीं जज्बाती बिना पर, कहीं अपनी फितरत की बिना पर अपनी डोमिनेंस चाहती है, जिसकी वजह से दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन ये दोनों भूल जाते हैं कि इनकी वजह से वो दो तो आपस में फिर सुलह कर लेते हैं, रोज लड़ाई होती है, रोज सुलह हो जाती है, लेकिन इसका बच्चों पर क्या असर होता है वो बहुत जो है ना वो सुनने वाली बात है। देखिए, सबसे पहली पॉइंट तो ये कि अक्सर बच्चे इस फिक्र में कि हमारी वजह से वालिदैन ना लड़े शरारतें बंद कर देते हैं, अपनी फितरत का गला घोंट देते हैं, चुप साध लेते हैं। हालांकि ये जो शरारतें हैं ये बच्चों की नेचर है, ये उसी से सीखते हैं। गिरते पड़ते चलना और भागना सीखते हैं, सवालात करते करते इल्म लेते हैं, गलतियां कर कर के अपनी इस्लाह करते हैं, दुरुस्तगी करते हैं। लेकिन माँ बाप की लड़ाइयों से उनकी ये सारी मेंटल और सोशल डेवलपमेंट मुतासिर हो जाती है, उनके बिहेवियरल और सोशल इशू शुरू हो जाते हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बुरी तरह सफ़र होती है। हर वक्त गुमसुम रहते हैं बच्चे, आप उनको देखेंगे कि अकेले पड़े सोचते रहते हैं, हर वक्त बुझे बुझे से रहते हैं, तालीम पर उनकी तवज्जो नहीं रहती, उनकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि हमारे माँ बाप कभी ना लड़े, इसलिए वो अपनी तमाम ख्वाहिशात का कत्ल कर डालते हैं। देखिए, ऐसे भी बच्चे हैं कि जो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी डिज़ायर्स में फिर आज़ाद नहीं होते, क्योंकि वो कहते कि कहीं हमारी वजह से, हमारी शरारतों की वजह से, या अगर हम कोई ज़िद करें तो कहीं हमारे वालिदैन फिर आपस में लड़ना पड़े। इस वजह से वो अपना गला, एक किस्म का अपनी ख्वाहिशात का गला, अपनी फीलिंग्स का गला बिल्कुल घोंट डालते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक बच्चे को ये कह देता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इसके साथ रह रहा हूँ, अगर तुम ना होते तो मैं शायद तलाक दे देता है। ये तो बहुत गलत बात है। इसका नुकसान क्या होता है कि बच्चे खुद गिल्टी फील करने लग जाते हैं, यानी उनकी वो जो ग्रोथ है ना, मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ, वो ऑटोमेटिकली फिर स्टॉप हो जाती है। अमली जिंदगी में ऐसे बच्चे बुज़दिल बन जाते हैं, याद रखिएगा, एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ बुली बन जाते हैं। ये जो वालिदैन की लड़ाइयों से ज़ाहिर उसका असर बच्चों पर भी होता है, और कोई कभी वालिद कभी वालदा बच्चों को कोई ना कोई ऐसी टॉन्ट कर देती है, वर्बल इंसल्ट कर देती है, उनकी वॉइस जो है वो रेज हो जाती हैं, जिससे बच्चे जहनी बीमार हो जाते हैं, हत्ता के बाद बच्चे फियरफुल हो जाते हैं और बचपन से ही डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। जो दिन उनकी खुशियों के और खेलने कूदने के होते हैं वो सैडनेस और चिड़चिड़ेपन में गुजर जाते हैं, और ये चीज़ उन्हें ज़िद्दी और हट धर्म बना देती है। और इसके ये भी एक नुकसान है कि उनके दिल से वालिदैन का एहतराम ख़त्म हो जाता है। वो बाज़ औक़ात जो छोटे बच्चे हैं गुस्से में अपने वालिदैन को मारने भी लग जाते हैं। अच्छा, इसका और भी नुकसान है। बाज़ औक़ात ये होता है कि वालिद या वालदा मसलन ये कह देती है, मसलन वालदा बाज़ औक़ात कहती है कि देखो ज़रा तुम्हारा बाप कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस से मिल रहा है, क्या क्या कर रहा है, मुझे रिपोर्ट दो। तो उसका नुकसान क्या होता है, बच्चे के दिल से वालिद का डर ख़त्म हो जाता है, बच्चा सिर्फ एक का होकर रह जाता है, यानी उसकी ज़िंदगी में फिर वालदा रह जाती, वालिद नहीं रहता। और बाज़ औक़ात वो वालिद को ब्लैकमेल भी करना शुरू कर देता है कि अच्छा मैं ये अम्मी को जाके अभी ये बताऊँगा, मामा को जाके ये बात बताऊँगा। तो इसका, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान है, ये मामूली बातें नहीं हैं। ऐसे बच्चे डीप स्लीप से एंजॉय नहीं कर सकते, वक्त पर नहीं सोते, और उनके सोने के टाइमिंग भी बिल्कुल बदल जाते हैं, रात पूरी जागेंगे, दिन को सोएंगे। और ऐसे बच्चे दिन ब दिन, याद रखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता डाउन होते जाते हैं, एंटी सोशल हो जाते हैं, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, और अगर उनके घर में कोई मेहमान आ जाए तो इनकी कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि यहाँ से निकल जाए।
ہر ایک سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کی یہ ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی نشو و نما کافی حد تک رک جاتی ہے۔ تو یہ بڑی باریک چیزیں ہیں۔ اگر کہیں ایسا 19-20 ہو بھی جاتا ہے جو ہر گھر کا حصہ ہے، تو آپ بچوں کے سامنے بالکل نہ کریں، ان چیزوں سے بچوں کو دور رکھیں۔ اچھا، اب یہ بھی ہے کہ بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ہے کہ پرابلم سالونگ ایبلٹی ہوتی ہے ہر انسان کے اندر، کو اللہ نے انسان کو بڑی عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تو ذہانت دی ہے، وہ جو پرابلم سالونگ ایبلٹی ہے بچے کی، وہ متاثر ہو جاتی ہے، وہ لوز کر جاتے ہیں۔ اور جب بچے کو گھر میں سکون نہیں ملتا تو بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، بچے آوارہ ہو جاتے ہیں، وہ ادھر ادھر پھرنے لگ جاتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کہیں باہر وقت گزاریں۔ خود اعتمادی کی ان کے اندر کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ معاشرے کے یوزفل ممبر نہیں رہتے، کلاس میں پوزیشن نہیں لیتے، ڈاؤن ہوتے جاتے ہیں، یہ ایوریج نمبر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو لڑائیاں ہیں یہ بچے پر، ہر عمر کے بچے پر اثر انداز ہوتی ہے، حتیٰ کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اگر ماں خوش نہیں رہتی، اس کی جو بیڈ ویوز ہے وہ بچے تک پہنچے گی، اور اگر ماں خوش رہتی ہے، مسکراہٹ میں رہتی ہے، صحت مند رہتی ہے، تو اس کی فائن ویوز بچے میں منتقل ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر ماں کا موڈ اچھا ہوگا تو اچھی خوراک، اچھا دودھ، شہد، گھی، سب چیز بچے کو فائدہ دے گی، لیکن اگر ماں کا موڈ اچھا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بالکل زیرو ہیں۔ تو اچھا شوہر کیا ہوتا ہے؟ اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو بیوی کی صحیح معنی میں عزت کرے، اس کو ہر ماہ گھر کا خرچ دے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کو شاپنگ کرائے اور اس کی خوب عزت کرے۔ اور اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی تمام ضروریات کا خیال رکھے، اس کے کھانے پینے، کپڑے، جوتے وغیرہ ہر چیز کا خیال رکھے، گھر کو سنوارے اور بچے کی تربیت کرے، اور یہ دیکھے کہ میرے شوہر کا موڈ کیا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اب صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں جس سے گھر میں لڑائی بالکل نہ ہو؟ دیکھیں، صرف 3 کام۔ نمبر 1، اپنی زندگی سے ڈومیننس کا لفظ نکال دیں۔ اگر آپ اپنے لائف پارٹنر سے جیتتے ہیں تو یہ کیا جیتنا، یہ تو بدترین ناکامی ہے، آپ کی فیلیئر ہے۔ نمبر 2، اپنے اسپاؤس کی برائیاں ایک گڑھے میں دفن کر دیں۔ یاد رکھیں وہ انسان ہے، کوئی فرشتہ یا پیغمبر نہیں ہے، اس کے اندر برائیاں بھی ہوں گی، تو آپ اس کی خوبیاں دیکھیں نا، اس کی خوبیاں بھی تو بہت ساری ہیں۔ اور نمبر 3، ہمیشہ اکٹھے کھائیں، اکٹھے مشورہ کریں، ہر کام مشورے سے کریں، اور اگر شوہر گھر پہ نہیں بھی ہے، کسی دوسرے شہر میں یا ملک میں ہے، تو بھی فون پر اس سے بات کر کے ہر کام اس سے مشورہ کر کے اس کی پسند کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے یہ 3 کام گھر کو جنت بنا دیں گے، بچوں کو صحت مند بنائیں گے، ان کو معاشرے کا ایک اچھا رکن بنائیں گے، اور ایک وقت آئے گا جب بچے اتنی ترقی کریں گے کہ آپ ان کے عہدے، ان کے نام اور ان کے مقام سے آپ پہچانے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔